السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم سنقرأ. کہاں پڑھیں گے؟ تعبیر القرآنی. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حاولوا جاء في سورة في ملاك التاويل ملاك التأويل في السورة التي تبدأ بالحرف المقطعات. إن هذه السورة إنما وقع في أول كل سورة منها ما كسر ترداد فيما تركب من. اچھا ایسا کرتے آج ہم نا اس کی عربک نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارا بہت سارا ہوم ورک اکٹھا ہو رہا ہے اور ہم نے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا نا صرف اردو میں تھوڑا سا خلاصہ دے دیتا ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کتاب الملاک تعویل میں آیا ہے ان صورتوں کے بارے میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں ہر ایک صورت کی شروع میں وہ حرف رکھا گیا ہے جس کا اس صورت میں کلمات میں زیادہ تکرار ہوئی ہے. مطلب وہ حرف زیادہ آیا ہے جس کے اندر جو حروف مقطعات سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ حرف اس سورہ میں زیادہ آیا ہے. اور جو اب یہ نیچے کہہ رہا ہے کہ کہ جو میں نے بیان کیا جس کا ذکر میں نے کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تم ان صورتوں میں سے کسی صورت کو دیکھو اور اس کا کسی ایسے سورہ سے موازنہ کرو جس کے کلمات اور حروف کی تعداد اس کے برابر ہو تو تم پاؤ گے, مطلب تمہیں لگے گا, تم دیکھو گے یہ کہ جس حروف سے وہ مقطعات والی سورہ شروع ہوئی ہے وہ حروف چاہے اکیلا ہو یا دوسرے حروف کے ساتھ ملا ہوا ہو اس سورہ کے کلمات میں زیادہ تعداد میں موجود ہوتا ہے بنسبت اس سورہ کے جس کی الفاظ اور حروف کی تعداد برابر ہے. اچھا لیکن مقطعات نہیں ہے, مطلب ایک سورہ شروع ہوئی ہے حروف مقطعات سے, ایک سورہ شروع ہوئی ہے کسی اور لفظ سے, مطلب حروف مقطعات کے علاوہ. لیکن جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ لفظ زیادہ ہوگا, اور جو بے شک دوسری سورت لمبی ہے اس سے اور بڑی ہے اور اس میں لفظ بھی زیادہ ہے اور حروف بھی زیادہ ہے, پھر بھی وہ لفظ اس میں کم استعمال ہوا ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صالح جو ہیں اس کے لکھنے والے ہیں, ڈاکٹر فاضل صالح سامرانی کچھ ایسے. اچھا انہوں نے اعداد و شمار پر اعتماد کیا. ملاک التاویل میں سورہ لقمان کو الف لام میم سے اور سورہ یونس کو الف لام را سے شروع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے. یہ کہ سورہ یونس میں ایسے کلمات جو حروف را پر مشتمل ہیں تقریباً 220 مرتبہ ہے. مطلب سورہ یونس الف لام را سے شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر 220 مرتبہ را آیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کے بعد آتی ہے سورہ کون سی سورہ حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوتی ہے, اس کے آگے ہے تھوڑا, سورہ نحل ہے اس کے تھوڑا برابر مطلب اس سے تھوڑی سی لمبی ہے سورہ نحل, تو اس کے اندر را اس کے مقابلے میں کم آیا ہے. لیکن اتنی لمبی بھی تو نہیں ہے نا. نہیں کچھ نہ کچھ تو لمبی ہے نا, مطلب اس کے ڈبل بھی نہیں ہے. اس کے اندر 109 آیات ہیں سورہ یونس میں, اور سورہ نحل میں 128 آیات ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہیں 7500 مطلب 7589 ہے حروف. دوسری سورہ کے اندر 7723 ہیں. مطلب کتنا ڈفرنس آ رہا ہے ورڈز کا بھی آیات کا بھی. لیکن را کی تعداد اس میں وہ کہہ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں جو مصنف ہیں ملاک التاویل سے, وہ ان کا دعویٰ ہے کہ را کی تعداد 200 ہے, تقریباً 200 ہے یا اس کے آس پاس. اچھا ایک اور بات پر بھی غور کریں کہ یہ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے, لیکن یہ کل حروف تہجی
का ना आधा हिस्सा है कि 20 हरूफ तो है जी कितने हैं 28। अगर अलिफ या वो हमज़ा को शामिल करो, अगर सिर्फ हमज़ा को तो 29 हो जाएगा, अलिफ और हमज़ा अलग अलग करें, वरना 28 है। शायद मेरा बोल बोल के गला भी ख़राब हो गया। अच्छा हाँ, फिर जब आप इन 14 हरूफ पर गौर करेंगे तो अच्छा हम आगे तो किया ही नहीं है, कोई अरबी भी अगर कर रहा हो तो ये देखें। फिर जब हम 14 हरूफ पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हरूफ तमाम अक़साम के हरूफ का आधा हिस्सा अपने अंदर लिए हुए हैं। इसकी वजाहत ये है कि इन 14 हरूफ में से मध्यम आवाज़ वाले जो हरूफ हैं, ये थोड़ा और नीचे करूँ, जो मध्यम आवाज़ वाले हरूफ हैं महमूसा, ठीक है, तो उनके आधे इस्तेमाल हुए हैं। जो वाज़ेह अल्फाज वाले हरूफ हैं अल मजहूरा, तो उसमें से भी आधे इस्तेमाल हुए हैं। और जो अल शदीदा हैं, अल शदीदा कौन से होते हैं, सख्त अदा होने वाले, तो उसमें से भी आते हैं। वमिन रखुआ, रखुआ कहते हैं जनाब नरम अदा होने वाले, उसमें से भी आते हैं। फिर है मुतब्बका, उसमें से मुतब्बका है जो मोटे और भरे हुए, उसमें से भी आते हैं। खुले मुंह से अदा होने वाले अल्फाज को कहते हैं मुनफतह, उसमें से भी आते हैं। व मुस्तालिया, मुस्तालिया तो हमने पढ़े भी हैं, बुलंद आवाज़ वाले मोटे हरूफ जो कहते हैं, उसमें से भी आते हैं। नीची आवाज़ वाले हरूफ हैं उनको कहते हैं मुनखफ़ज़ा, मुनखफ़ज़ा, उसमें से भी आते हैं। व मिन हरफुल क़लक़ला निस्फ़ुहा, जो कलकला वाले हरूफ हैं उनमें से भी निस्फ़ हैं। वक़द ज़करा मिन हाज़िहिल अंसाफ़ मा हुआ कसीरुल दौरानी फ़िल कलाम, तो क्या कह रहे हैं, इन तमाम आधे हिस्सों में से वो हरूफ ज़िक्र किए गए हैं जो कलाम बातचीत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। फ़सुब्हानल्लज़ी दक़्क़त फ़ी कुल्लि शैइन हिकमतुहु, तो कह रहे बस पाक है वो ज़ात जिसकी हिकमत हर चीज़ में बारीक से बारीक नज़र आती है। अच्छा आप पढ़ेंगे, मेरा गला वलैसा हादा وليس هذا كل شيء في الأحصاء بل هناك شيء آخر 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 हाँ والرب ما أشياء أفلم تقرأ الأحساء. ये कह रहे हैं कि ये गिनती का सब कुछ नहीं है बल्कि यहाँ और भी कुछ है, बल्कि शायद कई चीज़ें और भी हैं। अजब, लक़द, क्या आपने अल्लाह की अजीम किताब में दूसरे आदाद व शुमार नहीं पढ़े ताकि आप ताज्जुब खेज़ बातें देख सकें। ये वाला वर्ड मुझे थोड़ा सा पूछना है दोबारा। लक़द तबय्यन, وقد تبين أنه لن تودع الألفاظ عبثا ولا من غير حساب بل هي مودودة. अच्छा हम सिर्फ वही तो पढ़ रहे थे, वो तो भूल गए। अच्छा ये बात ज़ाहिर हो गई है कि कुरान के अल्फाज ना तो बेमकसद रखे गए हैं और ना ही बगैर हिसाब के, बल्कि वो इंतहाई बारीक बीनी और नहायत दुरुस्त हिसाब के साथ रखे गए हैं। अच्छा अब यहाँ से आप पढ़ लें क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है ट्रांसलेशन वाली, आप खुद कर सकते हैं। इन्ना दुनिया उर्दू में करें इसको सिर्फ आप। दुनिया जो है वो कुरान में आखरा से मिलती है तादाद। हाँ तो मतलब जितनी दफ़ा दुनिया आया है कुरान करीम में बकदर आखरा, आखरा भी उतने ही मरतबा आया है, फ़कत तकर्रर उतनी ही दफ़ा वो आया उसके अंदर, मतलब कितनी दफ़ा है 115। आप अपने अल्फाज में बता दें। और जो मलाइका है वो बिल्कुल शैतान की अदद तक आया है। हाँ मलाइका का जिक्र जितनी बार आया है, तकर्रर हुआ है, जिक्र आया है उसका बार बार, जितनी बार भी आया है, तो अश-शैतान का भी उतनी ही बार आया है, मतलब कितनी बार आया है 88 टाइम। व इन्नल मौती, जितनी बार मौत का आया है जिक्र, उतना ही हयात का, ज़िंदगी का आया है, ठीक है। दुनिया, हाँ तो ये कितने मरतबा आया है दुनिया और आखिरत का, 115 दफ़ा आया है ये भी।
मौत और وإن मौत और السيف जिंदगी का 115 दफा नहीं आया, 145 दफा आया, सॉरी। وإن السيف وحر تكرر वहलिल मौत इलल अहिया, क्या मतलब हुआ? और क्या मौत सिर्फ जिंदों के लिए है? अच्छा, कह रहे हैं क्या सिर्फ जो मौत है वो जिंदों के लिए है? मतलब जो जिंदा है वही मरेंगे ना, इसलिए उनकी दोनों की मुताबिकत है। अ, जितनी बार इब्लीस का वो उसका है, जितना मलाइका का तो शयातीन का, कि शयातीन से नहीं डरो, मलाइका अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजे हुए हैं। अच्छा, गर्मी का जिक्र आया है जितनी मरतबा। सैफ, सैफ किसे कहते हैं हाशिर? गर्मी, हाँ, और शता, शिता सर्दी को कहते तो हैं। जितनी दफा सर्दी का है और गर्मी का है उतनी बार ही सर्दी का। कितनी दफा है दोनों जिक्र? अम, खम्स मरात, 5 مرات। 5 मरतबा आया है। और वन्न लफ्ज सय्यात, क्या मतलब हुआ? सय्यात क्या है? सय्यात, गुनाह, गुनाह, बुरे काम, बुरे अमाल बुरे अमाल, का तकर्रुर, जिक्र जितनी बार आया उतना ही सौलिहात नेक नेक अमाल का है। कितनी बार आया है? ये दोनों 167 टाइम। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट, कुफ्र जितनी बार आया है कुफर, तो ईमान भी उतनी ही बार आया है। कितनी बार आया है दोनों? 17 टाइम। 17 है, अच्छा, ये क्या लिखा है? 17 है, उल्टा होगा तो 8 हो जाता है। हाँ, वतकर्रर कुफरन जितनी बार आया है। अच्छा, कुफर और ईमान अलग दफा है, 18 दफा, 17 दफा। और कुफरन और ईमानन ये आया है 8 मरतबा। ये अलग है, वो अलग है, और गिनती भी दोनों की सेम है हाजिर। ऐसा नहीं है कि कुफरन अल ईमान के साथ और ईमानन अल कुफ्र के साथ। अल कुफ्र है तो उसकी गिनती के बराबर है अल ईमान। ये सारे हमने देखने हैं, ये अभी सिर्फ उसकी राइटर का है और वो किताब तावील का हवाला दे रहा है। अच्छा, कुफरन और ईमानन, ठीक है, उतनी दफ़ा यह आया है, 8 दफ़ा। अच्छा, अब जितनी दफ़ा जिक्र आया है इब्लीस का, आगे पढ़ो। बकदर लफ्ज़ अस्तआज़ा, जितनी दफा इब्लीस का आया है उतनी दफा अस्तादा का लफ्ज आया है। मतलब और ये कि इब्लीस का जिक्र कुरान में जितनी बार आया है तो अल्लाह की पनाह मांगने के बराबर उसको दोहराया गया है, कि बस दोनों हर एक 11 बार आए हैं। ठीक है, जब भी इब्लीस का आया तो फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांग लो अल्लाह की। अच्छा, वइन ज़िक्रुल काफिरीना तकर्रुर बिन नफ्सिल अददुन नार। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बताओ हाशिम। और काफिरीन जो है और ये कि काफिरों का जिक्र कुरान में इतनी बार आया है जितनी बार जहन्नुम का जिक्र आया है, आग का जिक्र है। आग का जिक्र तो आया है। क्या आग काफिरों के लिए नहीं? हाँ, क्या और जंग, जितनी दफा जंग आया है तो उसका असरा क्या कैदियों, कैदियों का आया है। और क्या कैदी जंग वैसे नहीं होते? कैदी जंग के असरात नहीं होते या जंग का सामान नहीं होते। जंग होती है तो उसके बाद क्या मिलता है? उसके बाद क्या होता है? कैद हो जाता है। अच्छा, अब ये बड़े मजे की आज पढ़ो, यहाँ से मजा आएगा आपको। इन्ना लफ्जुल कौल तकर्रुर नहीं इन लफ्ज़ कालू तकर्रर, ये जो कालू लफ्ज़ है ये तकर्रर मतलब आया है जितनी बार बार। इसकी तादाद है कि 332 टाइम आया है ये, ठीक है। और हैरत की बात ये है, वमन अजब अयस्तावी हाजा माल लफ्ज़ कुल, इतनी ही बार कुल आया है। कालू का क्या मतलब है? कह दीजिए, कहो, कि उनको कहो। और कुल, के कहो। तो अब ये देखो, ये हैरत की बात है कि कुल आप कह दीजिए के बराबर है, जो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को हुक्म है। तो सुभान अल्लाह, देखें, वो डायरेक्ट हुक्म था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुल, फिर कालू, कुल फकालू, कालू और कुल। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? कुल और कालू, ये कहना चाह रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ते हैं।
اور یہ کہ لفظ قالو انہوں نے کہا قرآن میں 332 بار آیا ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ قل آپ کہہ دیجئے کے برابر ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو حکم ہے۔ تو سبحان اللہ، جس نے قل کو 332 مرتبہ فرمایا تو کہنے یعنی کہ قالو کا ذکر بھی 332 بار ہوا، ٹھیک ہے۔ تو صرف انہوں نے نہیں کہنا تھا، آگے بھی کہنا تھا، مطلب برابر ہے کچھ اس طرح سے۔ اللہ مجھے سمجھنے کی توفیق دے کہ کتنی ڈیپ ہے کہ وہ قرآن پہ ریسرچ ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ کہ لفظ اشہر تکرار کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ آیا ہے، بعد الشہور سنا۔ اور کتنے مہینے، ایک مہینے اس میں مہینے میں ہاں قرآن میں 12 بار آیا جو سال کے 12 مہینوں کی تعداد کے برابر ہے۔ ایک سن کے مجھے جو 12 مہینے ہیں، شہور 12 مہینوں کی جمع۔ آپ پڑھو نا، وَإِن لَفْظَ الْيَوْمِ ان لفظ اليوم تکرر، تکرروا یہ بس اردو میں پڑھ جاؤ۔ جو لفظ ہے وہ 360 دفعہ ہے، 365 مرتبہ ہے۔ یہ 5 نہیں، ایسے 0 نہیں ہے، 365 دن ہوتے ہیں نا سال میں، مجھے لگا 0 نہیں نہیں 365 مرہ ہے بعد ایام مرہ السنہ۔ نہیں ہوتا، مرہ اردو میں مرہ کہتے ہیں۔ میں تو اردو کو مکس چلتی ہے میری، مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، جو سال کے دنوں کے برابر ہے۔ اب آگے بڑھو، اور جو ایام ہیں ایام ہے وہ دنوں قرآن میں 30 بار آیا، مطلب 30 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ایام 30 بار آیا ہے جو مہینے کے دنوں کے برابر ہے۔ مہینے کے دنوں کے برابر ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کیوں نہ اس کے برعکس ہو جاتا، دن 30 بار مہینے کے دنوں کے برابر ہوتا۔ یہ نیچے بھی تو کرو نا، وقد تقول لما لم یاکس فلیذکر یوم الثلاثین مرہ۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے برابر ہو جاتا، دن 365 دفعہ ہو جاتا، اور 12 سال کے دنوں کے برابر ہو جاتا۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے آگے پیچھے بھی تو ہو سکتا تھا نا، دنوں کی جگہ مہینے کی گنتی آ جاتی، مہینے کی جگہ اس طرح سے ہو جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، بالکل ناپ تول کے بنایا گیا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ نے لیکن لکھا ہے۔ انہوں نے چیک تھوڑی نہ کیا۔ ابھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب پہ پوری ڈاکٹر وہ نعمان علی خان نے اسی پہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فاضل ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کتاب التاویل کا حوالہ دیا ہے۔ اب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے ریسرچ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتاب پڑھنا تو انہوں نے ریسرچ کی ہوگی تو کتاب لکھی ہے نا۔ ایسے تو ان کو پکڑ لیا جاتا، بھائی کس طرح بتا رہے ہو، کہاں سے بتا رہے ہو، وہ حوالہ دے رہے ہیں کتاب کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا، کہاں پہنچے ہم؟ جواب اب کیا پوچھا؟ ہاں، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایام، اور یہ کہ لفظ اليوم قرآن میں 365 بار آیا ہے جو سال کے دنوں کے برابر ہے، اور ایام یعنی کہ دنوں اور قرآن میں 30 بار آیا ہے، دن جو مہینے کے دنوں کے برابر آیا ہے، ایام جو ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ کیوں نہ اس کے برعکس ہو جاتا، دن 30 بار مہینے کے دنوں کے برابر ہوتا، اور ایام دنوں کے برابر یعنی 365 کے برابر ہوتا، اس طرح سے۔ تو سوال اس نے خود ہی پوچھا ہے اور اب وہ جواب دے رہا ہے۔ والجواب، اب یہاں سے پڑھو، آپ پڑھا ہوا آپ نے۔ والجواب ان اعرب تستعمل جمع التمييز لا اقول تمیزن تمييزا القل عقل، یہ کیا ہے؟ للعقل، لا قل، لا قل العدد، لكن العدد وهو من الثلاثة إلى 10 فإذا زاد إلى 10 جاءت بالمفرد فتقول ثلاثة رجال والأربعة رجال وعشرة رجال فإذا زاد على الف لام نہیں ڈالو نا۔ فإذا زاد صار كثير جاءت بالمفرد جاءت فتقول 20 رجلا و100 رجلا و1000 رجل، رجل ہاں، فالجمع فالجمع یوقونہ يوقونه تمیزن للقلہ
تمييزا للقلة والمفرد والمفرد يوقونه يقونه تمیزن تمييزا للکثرہ. اب للكثرة اسے سمجھاتے ہیں ہمیں کہ عربوں کا کیا قاعدہ، وہ کیا بتا رہا ہے. کہ جواب یہ ہے کہ عرب جمع کا صیغہ جواب یہ ہے کہ عرب جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ کرتے ہیں واحد کے لیے، جمع کے لیے. جب وہ جمع کا کرتے ہیں تو تعداد کم ہوتی ہیں. 3 سے 10 والا قاعدہ بتاؤ نا. 3 سے ہاں 10 جی، تک قاعدہ ہوتا ہے، تو اب 3 سے اب وہ 10 بتا تک رہا ہے رہتا ہے یہاں اگر سے. جمع کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر مفرد کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس 11 سے 1000 تک ہو جاتا ہے. ہاں، تو مطلب وہ اگر عرب لوگ جمع کا استعمال کرتے ہیں، مثال دیے انہوں نے، سمجھاؤ. ثلاثہ رجال کا کیا؟ ثلاثۃ رجال 3 آدمی، اربعۃ الرجال اربعۃ رجال 4 آدمی، عشرۃ رجال 10 آدمی. اور فائدہ زیادہ علی العشرہ و سارا پھر جب کثرہ. اس سے زیادہ آتی ہے تو 20 رجلا و100 رجلا و1000 رجلا. تو کیا ہوا، اگر اس سے زیادہ کی ہو جائے گی تو ایک دم سے ان کا وہ جو چیز ہے وہ مفرد ہو جائے گا. 1 مثال کے طور پہ عشرون رجلا کہ 10 آدمی، و 100 آدمی، رجلن 100 آدمی، و 1000 رجلن 1000 آدمی. فالجمع جمع کے لیے یوقونہ تمیزن، وہ جمع کے لیے تمیزن استعمال کرتے ہیں، وہ ایک رول ہے. للقلہ تمیزن للقلہ. والمفرد، اور مفرد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تمیزن للکثرہ، مطلب وہ زیادہ کو جمع استعمال کرتے ہیں کم کے لیے، کم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں زیادہ کے لیے. بس یہیں تک پڑھا تھا آئی تھنک ہم نے، ہے نا؟ جی نہیں آگے بھی پڑھا تھا بھائی، پڑھا تھا، اتنا بھی پڑھا تھا ہم نے، یہ بھی پڑھا تھا. قالوا صف المفرد يدل على الكثرة فلو صف المفرد. مطلب جو مفرد ہے دلالت کرتا ہے کس کے لیے؟ زیادہ کثرہ کے لیے، زیادہ کے لیے. ولو صف بالجمع یدل، دلالت کس کے لیے کرتا ہے؟ یدل مطلب دلالت علی القلہ، جو جمع ہے وہ قلہ کے لیے دلالت کرتا ہے. فقولک اشجار المثمرات. اب بتاؤ یہ کیا ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم. کیسے؟ مثمرات یہاں پہ جمع وہ ہے تو اس کے لیے یہ کم ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشجار مثمرات کا ہوگا کہ یہ جو درخت ہیں، جو فروٹ والے درخت ہیں، پھل والے، وہ کم ہیں، 10 سے کم ہے، کیونکہ یہ انہوں نے استعمال کیا یہاں پہ جمع کا صیغہ. مثمرات یہ اس کی جمع ہے. یہ دلالت کرتا ہے کہ شجرات قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، 10 تک ہیں. اور اس کے خلاف اگر ہم کہیں گے اشجار المثمرہ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس درخت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی آج ہمارا. تو ہمارے لیے دعائیں کیا کریں کہ ہم اپنا جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ لوگوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، تو ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.